अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स विद नाज। आज हम गुफ्तगू कुछ उस हवाले से भी करेंगे कि जिसने पूरे पाकिस्तान में एक भौचाल बचा दिया हुआ है। पीडीएम का जलसे से पीडीएम के जो असल मकासद हैं इमरान खान को हटाने के, उसके सिलसिले में क्या प्रेशर हुआ है उस पर भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं और करते रहेंगे। बहुत सारे और जो कंपोजिशंस के सवालात हैं उनका क्या जवाब मिला है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक अहम रुख जो इस गुफ्तगू में हम करना चाह रहे हैं कि पीडीएम के जलसे में लाहौर में जो तकारीर हुई हैं उनमें कुछ तकारीर ऐसी हुई हैं जिनमें पाकिस्तान भर में एक भौचाल मचा दिया हुआ है और ख़ास तौर पर उस पर एक बड़ा रिएक्शन आ रहा है पंजाब से। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ पख्तूनख्वा बिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के जो सरबराह हैं अख्तर जान मेंगल साहब की तकारीर का। उन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में खड़े हुए जहां लाहौरियों की एक बड़ी बहुत तादाद मौजूद थी, पंजाब से आने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, पंजाब के हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रोल के हवाले से ऐसे सवालात उठाए हैं जो कई ज़मानों से पाकिस्तान में रहने वाली कौमियतों के कौम परस्त सरबराह हजरात उठाते रहते थे। लेकिन जब भी उन्होंने ये सवाल उठाए तो उन पे पत्थर बरसाए गए हैं और उनको उमूमन गद्दार कहा जा रहा है। इस गद्दारी के खिताबात से लाताल्लुक़ और लापरवाह होते हुए भी ये नैरेटिव जो है कि पाकिस्तान में रहने वाली कौमियतों को हुकूक मिलने चाहिए, उनकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, कौमियतों का रोल क्या है, इस हवाले से बहस होता रहा है। और इस बहस के नतीजे में ही अगर आप याद करें तो पाकिस्तान में इसी ही महीने में 70 में बांग्लादेश बना था और इस गुफ्तगू के दरमियान भी मीनार पाकिस्तान की गुफ्तगू में भी ये कहा गया कि दूसरा बांग्लादेश अगर नहीं बनाना चाहते तो कौमियतों को अपने हुकूक दें। गुफ्तगू आज इस हवाले से होगी, लेकिन गुफ्तगू को इससे आगे बढ़ाएं उससे कबल आप बराए मेहरबानी मेरा ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट दें कि आपके ही फीडबैक के रोशनी में हम प्रोग्राम्स का जो सब्सटेंस है उसको तय कर सकते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। महमूद खान अचकज़ई और अख्तर जान मेंगल इस सेशन में मौजूद थे, पीडीएम के सरबराही इजलास में भी मौजूद थे और जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ है उस पर भी मौजूद थे। पीडीएम की कंपोजिशन ऐसी है कि उसमें पंजाब से बहुत बड़ी लीडरशिप मौजूद है, मुख्तलिफ पार्टियों के फोरम से, केपीके से बड़ी लीडरशिप मौजूद है, बलूचिस्तान से बड़ी लीडरशिप मौजूद है, लेकिन सिंध से जो लीडरशिप है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद है। और आपको यहाँ सबके इल्म में है कि ऐसा नहीं है कि जैसे पंजाब में पॉपुलर नैरेटिव एक है लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस और भी जगह पे मौजूद है। केपीके में भी यही आलम है, पीटीआई अपनी जगह है लेकिन एएनपी, मौलाना फजलुर रहमान, पख्तूनख्वा बिली अवामी पार्टी, पीटीएम, मुख्तलिफ उसके रिफ्लेक्शंस मौजूद हैं। बलूचिस्तान में भी एक मरकज़ियत पसंद पार्टियां हैं जो मौजूद हैं, लेकिन बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट में भी मुख्तलिफ रिफ्लेक्शंस मौजूद हैं, जैसे बीएनपी है, एनपी है और बहुत सारी पार्टियां हैं। इस जलसे में भी बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच साहब को शरीक होना है क्योंकि वो मरकज़ी रहनुमा है पीडीएम के। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये कोई दानिस्ता कोशिश थी या नादानिस्ता कोशिश थी कि वो जब स्टेज पे पहुँचे तो उनको रज़ाकारान ने रोक दिया और वो आम आदमियों की तरह जलसे गाह के अंदर खड़े रहे और वो तकीर सुनते रहे, वो तकीर नहीं कर सके थे। लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने कराची में, गुजरांवाला में, मुख्तलिफ जगह पे की है वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है जो बलूचिस्तान के अख्तर जान मेंगल साहब ने की है या अचकज़ई साहब ने की है। सवाल ये है जो अख्तर जान उमूमन पंजाब से जो रिएक्शन आया है वो आया है महमूद खान अचकज़ई के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि पंजाब हिस्टोरिकली हिंदुओं और अंग्रेज़ों से मिलके लड़ता रहा है यहाँ के मकामी लोगों के ख़िलाफ़। और उस सिलसिले में उसने कहा कि इस खिते में सिर्फ अफ़गानिया वो इलाका था जो अंग्रेज़ों से लड़ता रहा था। हिस्टोरिकली ये बात दुरुस्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट था उनका ये था कि अब आप बात करें इस्टेब्लिशमेंट से, मरीम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो,
اور اگر وہ بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، قوموں کو حقوق کے حوالے سے انہوں نے بات کی، جمہوریت کے حوالے سے بات کی، اور یہ کہا کہ ہم غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، اور نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ انقلاب کے لیے تیار ہیں۔ اور اختر جان بلوچ نے تو ایک ایسا ڈائلاگ شروع کیا، یہ پہلی مرتبہ غالباً ہو رہا تھا ایک لمبے عرصے کے بعد، کہ اتنے بڑے جلسے میں جو مینار پاکستان میں ہو رہا تھا، اور کوئی بلوچستان سے نیشنلسٹ آ رہا تھا، کوئی کے پی کے سے آ رہا تھا، اور وہ بول رہے تھے کہ پنجاب کا رول کے حوالے سے آپ نظر ثانی کریں، پنجاب کا رول جو رہا ہے وہ عموماً اسٹیبلشمنٹ کے پرو رہا ہے۔ اس کی ایک سبب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ پاک آرمی ہے، اور پاک آرمی میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب کے سینٹرل پنجاب سے آتی ہے، اس لیے مسائل ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹے صوبے، ایون سندھ بھی کہتا رہا ہے کہ بھٹو کی لاش ہم نے پنجاب سے وصول کی، بے نظیر بھٹو کی لاش پنجاب سے وصول کی۔ سندھ میں نیشنلسٹ کا نیریٹو تو دوسرا ہے، وہ جو پاکستان کے قیام سے ہی موجود ہے، جو دوسرے صوبوں کا بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، بلوچستان کا بھی ہے، اور بنگلہ دیش جو فارمر ایسٹ پاکستان تھا اس کا بھی تھا، کہ یہ سارے علاقے ان کے نیشنلسٹ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو انڈیجنس زبانیں ہیں ان کو قومی زبانوں کا درجہ دیا جائے۔ اب تک یہ بل اسمبلی میں پڑا ہوا ہے، لیکن عموماً قومی اسمبلی کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ باقی تینوں صوبے بھی اگر ایک طرف ہو جائیں اور پنجاب ایک طرف ہو جائے، اس کی نمائندے ایک طرف ہو جائے، تو کوئی بل نہیں پاس ہو سکتا، وہی ہوگا جو پنجاب چاہے گا۔ تو اختر جان مینگل اور محمود اچکزئی نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ ایک طریقے سے انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ پنجاب میں ایک نیشنل پیپلز ڈائلاگ شروع ہو۔ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں جو اختر مینگل صاحب نے اور محمود اچکزئی نے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا ڈائلاگ شروع کیا ہے جو پیپلز ڈائلاگ ہو، نیشنل پیپلز ڈائلاگ، جو پنجاب کے لوگوں کے سامنے انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کیا بات کی ہے کہ بھائی ہمارے وسائل ہمارے ہیں، اس پہ آپ نہ آ جائیں، ہماری ڈیموگرافی تبدیل نہ کی جائے، یہ بھی بات ہوئی ہے، یا نہیں ہوئی ہے تو اس کا نیریٹو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کی بات ہوتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں اب بلوچوں کا وطن ہے، بلوچستان بلوچ اقلیت میں ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سندھ میں آ جائیں تو کراچی، جس میں 90% سندھی رہتا تھا 47 تک، وہ اب اس میں سندھی جو انڈیجنس یہاں کا رہنے والا ہے اس کا کوئی ذکر فکر نظر نہیں آتا، وہ اس کی پاپولیشن بلائے نام رہ گئی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں یہ بھی اہم بات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد سندھی آبادی وہاں بڑھی ہے۔ یہ سیم کے پی کے حوالے سے اگر نہیں کرتے تو کے پی کے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہے، وہ فنامنا جو ہوتی صاحب تھے، انہوں نے بھی یہ بات کری تھی کہ معاملات ہمارے نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم کے ہوتے ہیں، اور اس میں ساری لیبلنگ پختونوں پہ آ جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ ظاہر ہے جو پولیٹیکل ہم پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ، کوٹ اینڈ کو نیشنل انٹرسٹ میں جو 1979 میں جو فیصلہ لیا گیا تھا، اس کے بعد جو جنگیں شروع ہوئیں اس کے بعد بھگتا تو پختونوں نے ہے۔ یہ ایسا ڈائلاگ ہے جس پہ خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو خفا ہونے کے بجائے اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس ڈائلاگ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی اگر کوئی یہاں کی مقامی زبانوں کو قومی زبان بولنے کا دینے کا رتبہ کا مطالبہ کرتا ہے تو چیخ و پکار کیوں ہو جاتی ہے؟ کراچی کے جلسے میں یہ بات ہوئی تو مختلف ایلیمنٹس اس قسم کے آ گئے، جس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ غالباً اردو کے خلاف ہے۔ نہیں، اردو کا اپنی حیثیت ہے، ہم اردو بول رہے ہیں نا، پاکستان میں سب بولنے والے اردو بولتے ہیں۔ اردو کسی ایک گروہ کی زبان تو نہیں ہے، یہ تو لشکر کی زبان ہے، مختلف زبانوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس کا سینکڑوں سال پہلے، یہ اب کی بات نہیں ہے، یہاں کے صوفیاء نے جو شاعری کی ہے جس کو ریختہ اور کہتے ہیں، وہ اردو کا ہی قبائلی شکل ہے، وہ ہے۔ تو ایک بہت بڑا نیشنل ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب میں اس سے ریئیکشن تو آ رہا ہے، لیکن پنجاب میں ہمیں پتہ ہے ایک بہت بڑا تعداد ہے انٹلیکچوئلس کا، رائٹرز کا، جو اس ڈائلاگ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہر ایک علاقے کے اپنے اپنے پولیٹیکل رول ہیں، وہ ظاہر ہے انڈر آڈٹ آئیں گے۔ جب انڈر آڈٹ نہیں آئیں گے تو کیسے معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ورنہ
जो कहा गया है वो एक सीरियस बात है कि अगर दूसरा बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ के कौमों के हुकूक देने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी सीरियस बात हुई है और मरियम नवाज PMLN उस हवाले से एप्रिसिएशन के मुस्तहक हैं कि उन्होंने इस किस्म का डायलॉग इनिशिएट करवाया है यहाँ अब वहाँ। और उन्होंने मरियम नवाज ने खुद कहा कि अब हम बड़े भाई नहीं हैं, बड़े भाई हमें ना कहा, हम बराबर के भाई हैं, दूसरे भाई हमारे साथ रहेंगे। और दूसरे सूबों से आए हुए लोग जो हैं उन्होंने ये बात करी कि हम आपके साथ हैं, इस डायलॉग को आगे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। सिंध में तो एक अलमिया ये है कि सिंध PDM का अलमिया है, ये PDM को सोचना चाहिए कि सिंध की नुमाइंदगी सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है क्या, ये सवाल है। और इस किसी और ब्लॉग में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि PDM के दरवाजे सिंधी कौम परस्तों के लिए क्यों बंद हैं, जब बाकी सूबों के कौम परस्तों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं तो सिंधी कौम परस्तों के लिए क्यों बंद है। उस सिलसिले में जो गुफ्तगू हो रही थी वो कहाँ पहुँची। अभी इस गुफ्तगू से यहाँ इजाज़त देते हैं। अल्लाह भाई।